ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपरे आधारित। जदि आपणकर मकर राशि बा मकर लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे मकर राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे मकर राशि रो द्वितीय स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती, तृतीय स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती, पंचम स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती, षष्ठ स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करुछंती। 15 जुलाई परे रवि सप्तम स्थान को चलन करिवे। सप्तम स्थान रे बुध अवस्थान करुछंती। अष्टम स्थान रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। यह थिला जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे मकर राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन आपणक राशि उपरे कौन प्रभाव पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन जदि जानिबा को चाहुचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिया को चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। परंतु जानिबा जुलाई 2025 रे मकर राशि रे व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि रे अधिपति शनि तृतीय स्थान रे अछंती। तृतीय शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती, तेणु स्वास्थ्य भल रहिबो, मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। मात्र मंगल एवं केतु अष्टम स्थान रे अवस्थान करुथिबारु दुर्घटना हेबार संभावना रहिबो। तेणु जानवाहन चलाइला बेले विशेष ध्यान देई चलाइबे। मन अस्थिर रहिबो, तेणु प्रत्येक दिन किछि समय योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि करिबा पई चेष्टा करिवे। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीयाधिपति शनि तृतीय स्थान रे अत्यंत शुभ स्थान रे अछंती। द्वितीय स्थान रे कुंभ राशि रे राहु शनिकर गृह रे अवस्थान करुछंती, तेणु धन प्राप्ति दृष्टि बहुत भल समय अछि। शनिदेवଙ୍କ कृपारु प्रत्येक कार्य रे सिद्धि हेबो एवं उत्तम धन प्राप्ति हेबो। राहुदेवଙ୍କ कृपारु अचानक अनएक्सपेक्टेड सोर्स रु धन प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शुक्र पंचम स्थान रे स्वस्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे भल समय रहिबो। परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे एवं उच्च शिक्षा पई मध्य भल समय रहिबो। संतान जुलाई 2025 रे संतान मानकर स्वास्थ्य भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे, परीक्षा रे मध्य भल रिजल्ट करिवे। पितामाता सहित संपर्क मध्य भल रहिबो। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप दृष्टि मध्य जुलाई 2025 बहुत भल अछि। पंचमाधिपति शुक्र स्वस्थान रे पंचम स्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु बंधुता बढ़िबो एवं संपर्क रे मधुरता मध्य रहिबो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन स्थान। सप्तमाधिपति हेउछंती चंद्र, जे कि अत्यंत चंचल ग्रह। प्रत्येक राशि रे 2.5 दिन पर्यंत अवस्थान करंती, तेणु आपणकर मैरिड लाइफ रे सदा सर्वदा अप्स एंड डाउन्स लागि रहे। वर्तमान सप्तम स्थान रे नवमाधिपति बुध अवस्थान करुछंती, तेणु मैरिड लाइफ बहुत भल रहिबो। अंडरस्टैंडिंग मध्य भल रहिबो। बुध आपणकर षष्ठ स्थान रे अधिपति मध्य होइथिबारु जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति बुध सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती, तेणु भाग्य दृष्टि जुलाई 2025 बहुत भल रहिबो। धन प्राप्ति हेबो, कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिवे एवं विद्या शिक्षा रे मध्य उन्नति करिवे। पितांक तरफरु एवं जीवन साथींक तरफरु साहाय्य सहयोग मिलिबो। कर्म क्षेत्र चाकरी बा कैरियर दशम स्थान हेउछि कर्म क्षेत्र स्थान, जॉब एवं कैरियर स्थान। दशमाधिपति शुक्र स्वस्थान रे अवस्थान करुछंती। कर्म स्थान को बृहस्पतिंकर मध्य दृष्टि रहुछि।
ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍, ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଧନାଧିପତି ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2025 ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଶନି ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।